English title also, maybe in linguistic also. Okay, so I would like to invite, please welcome Ibu Rizky Amelia Purnama. Will present title developing a learning model to enhance students' mindset in learning English. Semangat Kak Amel. Don't forget to mention your follows ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much. I think I have one question for you. Ke pasar beli mangga muda. Cakep. Pulangnya mampir beli pepaya. Cakep. Selamat datang semua yang ada. Mohon dengarkan presentasi saya dengan gembira. Naik sepeda keliling taman, lihat burung terbang ke awan. Cakep. Walau santai dan penuh canda, ilmunya tetap jadi tujuan. Okay, thank you. My title is developing a learning model to enhance students' mindset in learning English. Yeah. Okay, hi, my name is Rizky Amelia Purnama, but you can call me Amel. A professional educator in the field of English language education for the elementary school level, as well as an active writer specializing in academic papers, learning modules, and educational articles. As a teacher, I am committed to guiding students not only to master the subject matter, but also to develop critical thinking, creativity, and confidence in using the language. With a postgraduate background in English language education, I integrate practical classroom experience with academic research to create innovative learning strategies that are relevant to the times and make optimal use of technology. For me, being a teacher is not merely a profession. It is a calling to educate and to be a part of a positive change for the future. Okay, good morning. Okay, good morning. Kok jalan? Ayo udah gak apa-apa. Okay, thank you. This is the background. In the 21st century, English is more than a communication tool. It is a bridge across cultures and a gateway to global opportunities. However, in Indonesia, many elementary students perceive English as a difficult and intimidating. The problem is not only linguistic, but also psychological dimensions about learning. Why romance? Currently, 2006, intelligence and ability can grow with effort, strategies, and feedback. Students with a growth mindset take risks in learning, self-perseverance, and resilience, treat mistakes as learning opportunities. Students with a fixed mindset avoid challenge, give up easily, and fear failure. Okay, research objective. Identify challenges and needs of primary students in learning English. Develop an English learning model integrate with growth mindset principles. Validate the effectiveness of this model in improving language skills and learning attitudes. Methodology, research design, research and development, Bourke and Gall model. Participants, 36 grades in SDN 106119 Suka, Indonesia, duration 12 weeks. Instruments, 3
and post-test, speaking and writing. Attitude questionnaire, classroom observations, student and teacher interviews. Model development stage, needs analysis, model designs, development, models, activities, and rubrics. Validations by experts, implementation in class, evaluations, linguistic, plus mindset outcomes. Key component of models, reflective journaling for self-monitoring and goal setting, collaborative text to encourage peer support, process-oriented feedback, focusing on effort, strategies, and improvement. Next. Okay, next ini resultnya. Quantitative findings, ya, pretest and poster scores. Improvements in speaking were most notable in fluency and confidence, while writing gains included better sentence structure and richer vocabulary. Results qualitative. Students become more willing to speak and take risks, confident in using English, supportive of each other, reflective in setting learning goals. Next. Okay, discussion. Grow measured interventions and change both effective and cognitive outcomes. The model successfully created a positive classroom atmosphere. Findings align with Yeager and Wick 2012 and Lowe and Knowles 2016 on mindset in language learning. Conclusions. A mindset integrated learning model improves English language competence speaking and writing, self-efficacy and resilience in students. Early interventions is essential to nurture lifelong learners who are resilient, motivated, and globally competitive. Recommendations for educators. Regularly include mindset building activities. Provide process focused feedback. Normalize mistakes and part of learning. For policymakers, integrate mindset development into English curriculum, offer professional development for teachers. For future research, long-term impacts across different levels, cultural adaptations in diverse contexts, technology integration for mindset-based learning. Now, acknowledgement. Ya, SDM 1061 Galang Suka Deli Serdang, students, teachers, and experts who contributed, and Universitas Muslim Nusantara Augustia. Okay, this is the closing. Learning is not only about mastering a language, but about building the courage to grow, try, and never give up. Thank you very much for your kind attention. I warmly welcome any questions and feedback. Okay, thank you for your attention. Anyone to give me questions or feedback, please? Okay. Okay. Yes. Yes. Thank you. My name is sorry. Ya, Bu Lili ya. Di sini tadi kan tentang metodenya kuantitatif, ada datanya. Jadi saya memberikan kesempatan kepada di sini ada ahli-ahli data yang mengolah data. Ada Pak Tony, Pak Ali, Pak Denny, dan Pak Sarif. Jadi kepada bapak-bapak dipersilahkan karena ahli data ada di sini. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak cepat. Ada. Data udah buka. Nak buka memastikan. Ayo siapa yang mau
Yeah, this is only table pretest and postcard scores. Ya, saya tidak data yang relevan. Bukan maksudnya ini hanya data dari murid-murid kami setelah diposter dan di pretest. Ya, any questions please? If there's something you wanna ask. Dilaksanakan berjalan begitu Bu ya. Bagaimana Pak? Setelah berjalan sama murid-muridnya dilaksanakan, nah ini Yes. hasilnya hanya di sekolah Ibu saja ini. Ya, ini kan mini research kemarin ya, penelitian singkat di sekolah saya. Jadi ini adalah pretest. Pretest ini sebelum saya melakukan development model, ya, sebelum saya mengembangkan model pembelajaran, sebelum saya melaksanakan apa itu grow mindset. Biasanya kan saya topiknya grow mindset. Nah, kemudian setelah saya melakukan grow mindset kepada anak-anak, inilah hasilnya, ada sedikit peningkatan. Ya, yang ini adalah perbedaannya. Yang ini perbedaan yang seharusnya terjadi. Nah, kemudian kenapa saya memilih grow mindset, Pak? Ya, karena di daerah saya kok ya, di negara kita, khususnya di daerah saya, anak-anak itu kalau dengar study English, mindsetnya itu udah yang susah, sulit, sama seperti mereka mendengar matematika. Padahal matematika itu menyenangkan ya, kalau memang dia benar-benar paham gitu. Tapi bagaimana dia mau paham, belum lihat aja dia serem gitu ya kan, sepertinya itu pelajaran yang susah, pelajaran yang sangat tidak diinginkan. Tapi ternyata setelah kita menanamkan grow mindset, membuat pengembangan model pembelajaran, mereka jadi suka, mereka jadi tertarik. Nah, inilah yang harus kita rubah mindset anak-anak. Jangan sampai mereka menganggap pelajaran itu sulit. Ya, kita harus merubah mindset anak-anak bahwasanya belajar itu tidak sulit. Ya, kita harus menjadikan belajar itu menjadi kebutuhan mereka, bukan suatu paksaan, bukan suatu malas sekali lah belajar gitu ya. Jadi mereka harus belajar ini enak loh, senang, menyenangkan gitu, dengan model-model pembelajaran yang baru seperti kita sekarang kan sudah banyak teknologi ya Pak, sudah banyak model-model pembelajaran. Jadi itu bisa kita kembangkan. Baik, ada lagi, silahkan Bapak Ibu. Artinya Ibu, hasil ini Ya. setelah grow mindset itu berjalan. Iya. Oke. Jadi kan mereka, ini kan saya lakukan selama 12 minggu lebih kurang ya, 12 minggu itu 3 bulanan lah ya. Sebelumnya ya mereka saya kasih latihan ini nih. Ternyata mereka mengerjakannya males-malesan, bahkan contek-contekan. Ini kan di bawah KKM semua nih. KKM kita kan biasa 65, ini dari bawah KKM. Dengan 3 bulannya berjalan grow mindset itu, kita selalu bilang hal-hal positif tentang mereka. Nah, ternyata mereka, ternyata English itu mudah. Ternyata English itu menyenangkan dengan kita melakukan menonton film, misalnya kan sekarang sudah banyak media, ada proyektor ya kan. Kita menonton film, kita sajikan model-model pembelajaran yang baru. Mereka ternyata senang gitu dan menganggap English is easy. Ternyata setelah itu mereka, enak ya belajar bahasa Inggris, apalagi sama Miss Amel Cici. Ya, jadi mereka merasa itu menyenangkan dan mereka menganggap English is not study but playing. Mereka menganggap enaknya bahasa Inggris main-main, nonton gitu. Tapi setelah nonton, misalnya mereka nonton nama-nama buah-buahan, English Indonesia gitu. Ternyata setelah keluar dari kelas, mereka jadi tahu gitu. Padahal mereka tadinya menganggap itu main-main. Berarti satu yang kita ambil ketika seorang guru mau melakukan grow mindset kepada peserta didiknya dan peserta didik itu terima, maka inilah hasilnya. Iya, insya Allah. Seperti yang baru sekarang kan ada pembelajaran mendalam kan Pak. Nah, ternyata sebelum muncul pembelajaran mendalam, saya udah keduluan sama mereka. Saya udah grow mindset duluan. Oke, beri applause kepada Miss-nya dulu. Applause aja. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilakan, masih ada waktu. Sudah tadi. No, I have 2 children. Yeah, 1 man and 1 girl. Anyone? Ya nggak apa-apa, tanya aja Bu ya, boleh. Atau dari Ibu ada yang mau bertanya, silakan Bu. Ya.
Iya. Iya. Ya, jadi stimulus untuk anak-anak itu ya. Saya selalu memberikan memberikan pelajaran itu yang mudah dahulu gitu. Jadi mereka merasa itu mudah. Seperti kelas 6 itu kan belajar present tense itu kan mereka, apa sih kok present tense, rumus-rumus present tense, subjek plus objek, itu mereka pusing. Ya, jadi saya akan membuat itu mudah. Misalnya saya menyajikan sebuah film pendek kan ada durasi 3 menit, 2 menit ya. Misalnya filmnya Agus, Week, Early, Everyday. Nah, mereka akan tertarik menonton. Setelah itu kita belajar mengartikan lalu menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah ya. Ini sekali sudah belajar present tense. Oh iya, jadi present tense itu seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi mereka merasa mudah gitu. Berikan yang paling mudah dulu, yang paling mudah. Selama ini kita kan langsung present tense, subjek plus objek, ketemu kata kerja satu, ketemu ini, keterangan tempat, keterangan waktu. Mereka udah ribet. Ini matematika atau bahasa Inggris gitu, ada rumusnya. Tapi ternyata dengan aplikasi Growmindset itu, aplikasi pembelajaran mendalam ya, sebelum ada pembelajaran ini saya sudah lakukan, dan ternyata mereka iya ya, ini rupanya belajar bahasa Inggris tuh kayak gitu, enak gitu. Ya, jadi saya menyajikan berupa video, terkadang ada flashcard, ya kartu-kartu gitu, beberapa media-media pembelajaran lah, seperti itu. Jadi nggak datang masuk kelas, buka buku halaman sekian, catat ini, nggak seperti itu, insya Allah. Ya, ada lagi Ibu, silahkan. Atau dari Ibu. Oke. Kita yang lain. Sudah selesai ya, saya tutup. Ada lagi Bu, Bapak. Oke, thank you very much for your attention. Pergi ke kebun petik kelapa. Kelapa muda segar rasanya. Presentasi saya cukup sekian saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di daun sena. Sampai di sini pembentangan saya dahulu. Terima kasih atas perhatian semua. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bu. Mantap. Ada tepuk wow. Ada tepuk wow. Wow. Ada mau terima kasih pada Ibu Rizky Omilia Purnama. Jadi